Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi guys, see you again in chapter 8 hydroxy compound. For now, we are going to learn about chemical reaction involved in hydroxy compound. Okay guys, so this is the preparation of alcohol. Kita ada 3 reaction to prepare alcohol. The first one is fermentation. So this one I think you are very familiar because you already learned in biology. So fermentation is a biological process of enzyme degradation of sugar by microorganism. So actually from glucose, kalau you buat proses fermentation, you can produce alcohol. Okay, so you dapat ethanol. So normally this first reaction here, normally kita jarang guna dalam reaction lah. Sebab ini sebab dia fakta kan, sebab dia general. Okay, number 2, hydration of alkene also can produce alcohol. So we already learned this one in chapter 5.2. And then hydrolysis of haloalkene also can produce alcohol. So we know that this bromine will substitute with OH group from sodium hydroxide or H2O. This one also we already learned in chapter 7. Okay, next, preparation of alcohol also. You can produce alcohol from synthesis of Grignard reagent. This one very orang kata apa, interesting. Why? Because you can produce directly primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. Yang ini juga Madam dah ajar dalam chapter 7. Okay, so kita nak fokus lebih kepada chemical reaction that involve in aliphatic alcohol first. So in alcohol we have 2 type. First is aliphatic alcohol and then kita ada aromatic alcohol. So both reaction adalah berbeza. Okay, so kita tengok dulu aliphatic alcohol. Aliphatic alcohol, it means that compound, that alcohol doesn't contain any benzene ring. Okay, for example here, I give you ethanol. See, kita ada CH2, CH3, CH2, OH. And then kita ada 4 main reaction kat sini. First, reaction with sodium. Okay, reaction with sodium, di mana kita reactkan alcohol with sodium metal. So kat sini tak semestinya sodiumnya. Sometimes kita juga boleh guna magnesium, boleh guna potassium. So ini kadang-kadang boleh berubah. Boleh pakai potassium, boleh pakai magnesium. Okay, any metal. Alright, normally metal group 1 and group 2. So when this alcohol react with sodium, so remember guys, saya selalu cakap all the reaction involved must be at functional group. Tu saya dah warna merah kan, saya dah bulatkan to you all. So yang carbon-carbon tu you tak payah ambil tahulah, you salin je. Okay, so look at your functional group, sebab dekat situlah yang akan berlaku reaction. So what happened to this OH group? So hydrogen ni akan keluar, dia akan jadi hydrogen gas. Nampak kenapa saya letak setengah dekat sini? Sebab hydrogen yang keluar satu. Dekat sini sebab dia macam umpama nak balancekan equation lah. Tapi sebenarnya kalau you tak letak setengah pun is okay. Okay, tu adalah side product. Dan Na akan masuk, dia jadi garam, O minus Na plus. Okay, next kita ada esterification. So from alcohol you can produce ester. How? By using carboxylic acid. When alcohol react with carboxylic acid in the presence of sulfuric acid and heat, you akan dapat ether. So macam mana nak dapat ether ni? Okay, macam ni kelas saya ajar. Okay, apa yang berlaku pada karboksilik? Ni karboksilik kita. So OH ni akan keluar, buang OH. Dan satu H pada OH group yang ada dalam
alkohol akan keluar juga. Yang ini. So H ni akan keluar. So combine with this OH in carboxylic acid, so it will form H2O as the side product. So sambung je lah. Dekat mana awak putus, dekat situ awak sambung balik ya. So this part come from carboxylic acid, while this part come from alcohol. So kita dapatlah ester. Okay, the third one kita ada dehydration of alcohol. So ini kita dah jumpa dalam chapter 5.2. Saya tak nak ulang lagi lah. Okay, number 4 we have substitution reaction. Okay, substitution reaction, nampak tak? Substitution maksudnya ada yang keluar, ada yang masuk. So substitution reaction ni if you buat, you akan dapat haloalkane. So what happen? You just focus on the OH group in alcohol. So that OH group will substitute with OH group ni nanti awak akan substitute with halogen, either chlorine or bromine. So look at the reagent that we use. First, you can use HCl. So if alcohol react with HCl, so OH substitute with Cl, so you dapat side product H2O. If you use phosphorus tribromide, so you akan substitute bromine ke dalam OH, so you dapat this haloalkane, and this is the side product. Okay. And then kita ada PCl5. Okay, so kalau you masukkan Cl kat sini. So look at the side product. And ada lagi satu iaitu SOCl2 with pyridine. Ni memang kena ada pyridine ya. Ni sebagai dia punya catalyst dia. Okay, so you akan replace OH group with Cl, and this is the side product. So this is reaction in aliphatic alcohol. Kita ada lagi satu lepas ni, yang kelima. Okay, yang kelima adalah oxidation of aliphatic alcohol. Okay, before this, in chapter 5.2 and chapter 6, you pernah jumpa oxidation reaction. Okay, normally kalau dalam chapter 5 and chapter 6, the oxidation reagent that we use is KMNO4H+ and heat. Betul? Tapi dalam ni sebenarnya kelas bukan hanya stick pada KMNO4 sebenarnya. Kita ada banyak lagi oxidizing agent. Kita boleh guna sodium dichromate with acid. Kita boleh guna potassium dichromate with acid. So dia punya proses adalah oxidation. So you boleh pilih mana-mana lah, 1 ke 2 ke 3. Tapi yang pasti kena ada heat. Okay, kemudian kita ada the other version of oxidizing agent, which is PCC in inert solvent. Okay, for your information, this PCC adalah mild oxidizing agent. Maksudnya oxidizing agent dia tak berapa kuat lah kelas, compared to these 3 oxidizing agent. Ini adalah strong oxidizing agent. Sodium dichromate, potassium permanganate, potassium dichromate, semua tu adalah strong oxidizing agent. Okay, look at the product form. So for oxidation, we need to look at the class of alcohol first. Sebab produk yang terhasil adalah berbeza kelas. Kita tengok primary alcohol. Tengok kenapa ni primary alcohol? Ini OH group bond with primary carbon. So bila OH group undergo oxidation with PCC, nampak PCC is mild oxidizing agent. So what happen this OH group, dia akan convert jadi keseluruhan ni kelas saya nak tunjuk. This CH2OH, dia akan convert jadi C double bond OH sahaja. So bila oxidation, normally kita akan buang hydrogen. Kan? So dia jadi aldehyde.
Tapi kalau you guna strong oxidizing agent, CH2OH will totally change become COOH, di mana you will form carboxylic acid. Nampak yang saya circlekan tu? Dekat situ yang akan berubah. Okay, CH2OH kalau undergo oxidation with PCC dapat aldehyde C double bond OH. While if undergo with strong oxidizing agent, either sodium dichromate, potassium permanganate, potassium dichromate, so you akan dapat C double bond OH, which is carboxylic acid. Only for primary alcohol. Okay, for secondary alcohol, look, this OH group bond with secondary carbon. So what happen when this secondary alcohol undergo oxidation? Tengok arrow saya ada arrow warna hitam, ada arrow warna merah. Arrow warna hitam tu strong oxidation, strong oxidizing agent yang kita gunakan. Okay, while arrow yang warna merah tu adalah mild oxidizing agent. So produk yang terhasil adalah sama, which is ketone. Tak kisahlah pakai strong ke, pakai mild oxidizing agent ke, tetap hasilkan ketone. So dekat mana yang berubah? Tengok saya circlekan. CHOH ni akan totally change become C double bond O, like that. Boleh nampak? Okay, next kita tengok tertiary alcohol. So tertiary alcohol, kita tengok OH bond with tertiary carbon. If react with this oxidizing agent, no reaction. Kenapa no reaction? Sebab carbon that bearing with OH tidak ada hidrogen. Carbon yang bond dengan OH ni tak ada hidrogen. So it cannot undergo oxidation. Sebab bila dia undergo oxidation, kalau awak perasan, kita akan remove hydrogen at carbon atom. Okay, kita akan remove hydrogen at carbon atom untuk form carbon double bond O. So bila that carbon doesn't contain any hydrogen, kita dah tak boleh buat double bond O kelas. Nanti dia akan ada 5 bond. Nampak? Okay, identification test to differentiate classes of alcohol. Ini adalah chemical test kelas. Okay, identification test sama je macam chemical test. So in alcohol, we have two type of chemical test, which is the first one we have Lucas test. Okay, Lucas test is used to differentiate primary, secondary and tertiary alcohol sahaja. Saya ulang, Lucas test hanya untuk membezakan antara primary, secondary and tertiary alcohol sahaja. Tak boleh guna untuk compare dengan other class of compound. Faham ya? Dia antara alkohol sahaja. Okay, so look at the observation. So if primary alcohol react with Lucas test. Lucas test dia punya reagent adalah concentrated HCl. In the presence of zinc chloride, dia akan produce haloalkane. Tengok example kat bawah ni. So this OH group akan tukar jadi Cl. So kita dapat side product kita adalah H2O. Sebab Cl ni yang masuk, H ni akan combine with OH dapat H2O. Zinc chloride ni cuma as catalyst sahaja. Primary alcohol akan form cloudy solution more than 15 minutes, while secondary alcohol within 5 minutes, and tertiary immediately form cloudy solution. So that's the difference between primary, secondary and tertiary. So you boleh detect during experiment. Okay, boleh. Okay, next kita ada iodoform test. Okay, untuk iodoform test is used to detect methyl carbinol group. Yang mana methyl carbinol group? Yang ni kelas, yang saya circlekan ni.
Kalau dalam alkohol, dia ada dekat hujung, sama ada hujung sebelah kiri ataupun hujung sebelah kanan, dia ada grup ni, CH, CH3, OH. Metal, semua orang tahu metal kan? Metal tu adalah CH3 kelas. Karbinol tu apa? Karbinol adalah CHOH. Karbinol ni CH, ni saya tuliskan OH. Metal CH3. So bila dia ada grup ni dalam alkohol, maksudnya sama ada awak tengok dekat hujung sebelah kanan atau hujung sebelah kiri. So it will give positive result for iodoform test. So what is the observation? So the observation is light yellow precipitate form. So look at the reagent. Reagent yang kita gunakan adalah excess iodine in base. So either you write OH minus ataupun you boleh tulis sebagai NaOH. Okay, dua-dua boleh. Alright, so this is the reagent excess. Maksudnya memang kita guna sangat banyak. So what happened to the methyl carbinol group? Methyl carbinol group akan oxidize jadi C double bond O, O minus. Okay, so methyl tu pula akan keluar sebagai iodoform. So inilah light yellow precipitate. Okay, nampak arrow ke bawah? Arrow ke bawah tu menunjukkan precipitate. Kalau arrow ke atas menunjukkan gas release. Okay, so the last part of chemical reaction in alcohol is reaction of aromatic alcohol, which is phenol. Aromatic alcohol cuma ada satu je kelas, which is phenol. So untuk reaction untuk aromatic alcohol, dia adalah a little bit different from the aliphatic alcohol. So apa yang ada dalam aliphatic alcohol tu tidak boleh berlaku dalam aromatic alcohol. Begitu juga apa yang ada dalam aromatic alcohol tidak boleh berlaku dalam aliphatic alcohol. Okay, we look at the first reaction. Actually the first reaction same like aliphatic alcohol. Only this reaction saja yang sama. Okay, yang lain tak sama. Which is the reaction with sodium. So dia akan jadi sama juga kelas. Hidrogen akan keluar, dia akan release sebagai bubble gas. Nampak arrow ke atas tu dia release hydrogen gas. So dia jadi garam, O minus and A plus. Okey, kemudian reaction yang kedua, reaction with sodium hydroxide. Okey, before this in aliphatic alcohol tidak ada reaction ini. Why aliphatic alcohol cannot react with sodium hydroxide? This is the reason. Because phenol are much more acidic than alcohol, so phenol are soluble in sodium hydroxide. So that's why kita dah belajar type of acidity for alcohol. So this is the reason. Soalan boleh tanya ya kelas. So lihat produk yang terhasil sama macam reaction with sodium. But look the side product. If this one, the side product is hydrogen, so here the side product is H2O. Why? Because this hydrogen akan keluar combine with this OH group. So kita dapat H2O. So this is the main reaction in aromatic alcohol. Okay, number 3 and number 4 ni adalah identification test. Identification test ni maksudnya dia punya chemical test for phenol. Means phenol will give positive result for this reaction. So if you want to differentiate phenol from the other compound, so you can use this test. First, by using iron trichloride solution. Look at the reagent FeCl3 aqueous. So what happen? This FeCl3 akan masuk dekat mana-mana lah, dekat tengah-tengah ni awak tarik je, letak FeCl3. Awak nak tarik ke atas ke, tarik atas sana ke, bawah sini ke, tak kisah. So ini yang dipanggil sebagai complex. Dan dia punya observation is purple complex. So only phenol will give positive result with purple complex. Second, you can use test by using bromine
water. Sebelum ni kita pernah dengar perkataan bromine water ni. Kan? So dalam alkin ada, betul? So ini pun kita jumpa lagi kelas. Bromine test in water kan. So kita tengok kat sini dia punya reagent, kita ada Br2 in the presence of H2O. Kemudian apa yang berlaku? Br akan masuk pada position 2, 4, 6. 2, 4, 6. Memang syarat dia macam tu. Okay. So dia bukan main melasah je awak masuk dia takkan masuk pada position 3 dan 5. So dia dapat macam tu. Dan kita dapat side product kita adalah HBr. Sebenarnya kalau you tak nak balancekan 3-3 ni pun tak ada masalah. Sebab dalam organik tak perlu nak balancekan equation kan. Okay, kemudian dia punya observation adalah white precipitate form. So this is two chemical tests you can use to differentiate phenol from other class of compound. Ataupun kalau you nak differentiate phenol with aliphatic alcohol, you boleh guna test ni. Sebab test ni akan beri positive result pada aromatic alcohol only. Okay guys, finish chapter 8. I will see you in chapter 9. Bye guys.